Mm, Jambo tena wenzetu wa Kongomani benye wanapenda nchi yetu ya Kongo. Ni mpasha habari wenyu journaliste Poposha. Ndio nasi tuko, lakini tulitoroka mikono ya hawa bankotanyi benye balitaka baniuwe. Balikuwa naniwekea siku zenye bataniuwa kwa juu, balikuwa nanichunga siku ze banginiuwamo bakwe balisha nitosha ama masiri za mingi. Nililinda siri ya Kongo, hakuna kitu kibaya kenye nilisema siri ya Kongo. Nilikuwa nakubali kukufa, lakini sitaitika kusema nitaraire nchi yetu ya Kongo. Nashukuru sana kwa watu 5 wenye balishajitoa na kujitahidi kwa kutaka nitoke mwa hii mji ya Goma, fasi kwenye bananifungia munyumba. Sina uwezo ya kupita nje. Uwezo yangu ni kuchomoka tu, nishapata ile transport yenye iko ikingali chini, lakini tunashukuru kwenye walisha jitahidi. Bengine bakongomani beba napenda nchi yetu ya Kongo. Kama kutakuwa kazi nyingine yenye tutafanya na kwa kuwaelezea vingine vyenye vinasaidia nchi yetu ya Kongo, inabidi wengine wakuwe na ile huruma, watume mchango yao, ni ya lazima sana. Na kwa kutembea kwangu, najua kwa kutembea na kufikiria kwenye niko najificha, ndio nifanye kazi na kusaidia nchi yetu. Ndapita nchi 3 franga zikipatikana, na ndio mimi naanza safari ya kutoka kwenye niko. Usalama yangu ikingali mdogo sana, ikingali mdogo kabisa. Kidogo tu wanaweza fanya ile couvre-feu na banagundua kama niko mwa ile nyumba. Ni mtu wa Mungu njo alijitoa na kunitia nyumba yake porque nikuwe protege kwa sababu sikutoka kwa kusema kama ni ujanja. Ni Mwenyezi Mungu ndio mwenye alisimama na kutia ile mkono yake kwa kupata ile nguvu ya kutoroka. Kutoroka pale kabisa mwa ile fasi walikuwa nanitia, haikuwa nguvu yangu. Ni Mungu kupitia na maombi yenu, kwa jinsi mlikuwa mnaniombea, na washukuru kwa jinsi mlikuwa mnaniombea, na mzidi tena kuniombea nitoke hapa nifike kwenye niko najielekeza. Safari yangu kwenye niko naikala, ndapita nchi 3 za Mwafrika. Asante. Nawatakia mchana mwema. Mungu awasaidie na waongoze, na mkwe na ile roho ya upendo kwa kupenda nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Asante. Bonjour grande famille. Okay, tunakuwa tena mbele yenu asubuhi ya leo. Najua kuendelea basalimia na kuwatakia asubuhi njema. Na kurudisha asante kwa Mungu kuona alitusaidia, kuona ndugu yetu alipata jinsi ya kuponyoka aba mauaji, aba banguru, aba bankotanyi. Kwa sababu si akili ya mwanadamu ama si uwezo yetu si peke binafsi. Bianse tulitumikisha maombi, lakini mwajibu maombi ni Mungu. Tulitumikisha mastrateji na mashauri na makonsei mwenye aliingiza sema timiliki ni Mungu yeye mwenyewe. Si peke hatuwezi sema kinoko kocha tulifanya, hapana. Mungu yeye mwenyewe ndio mwenye alifanya kazi yote. Alors mes chers frères, najua kama batu mingi banatufuataka na bapatriote ba mingi ba kwako. Lakini najua kama wakati nyinyi ndugu yetu alikutana na ile shida, hakuna mtu mwenye hakuliaka, hakuna mtu mwenye hakuombaka, hakuna mtu mwenye hakuregretaka. Alors ndugu yetu anabahatika kuponyoka. Ile kuponyoka yanaponyoka haya sema keno anakuwa libere ama anakuwa libre, hapana. Sani saba tezi murekipere. Alors njo tunaomba msaada kwa kila mtu mwenye ni mkongomani, mwenye ni patriote, mwenye anapenda inchi, mwanajua kazi yenye journaliste Poposha alikuwa nafanya. Mes chers frères, tujikaze. Mwenye atakuwa na 5000, mwenye atakuwa na 10000, mwenye atakuwa na $100, mwenye atakuwa na mwaye yote yenye mtu atakuwa nayo, tuone namna gani tutezi sauver huyu ndugu yetu atoke mvile ya Goma. Tujikaze sana tena sana. Tunataka tutezi mdeplace afike kwenye atafika, juu aendeleshe kufanya kazi yake jinsi inavyostahili. Kwa juu sana atezi kuwa rekipere. Merci beaucoup. Tunaendelea omba msaada kutoka kwenu. Ni peke antukani kitu tunaomba mtusaidie sana tena sana
bila nyie, bila weye, hakuna mtu mwingine mwenye atezi tusaidia. Usiwaze kenu bingine batatuma, hapana. Waza kwanza we peke ile yenye utatuma ndio yenye itasaidia. Merci sana, tunashukuru na tunasema asubuhi njema kwa kila mtu kwenye iko, na tunajua kama pamoja na nyie tutaweza na tutashinda. Merci beaucoup. Nimero ni zile tu zilipaniwa. Kuko nimero ya Vodacom na kuko nimero pia ya Airtel. Kuko nimero ya Vodacom iko 083 16 84 759 083 16 84 75 9, na nimero ingine ni 098 38 28 149 098 38 28 149. Majina zitatoka tu ni Bahati Erike. Merci beaucoup, parce que hatuwezi kuwa na nia ama hatuwezi sema kiono tupane nimero yake, kila mtu akuwe na nimero yake, parce que kuko risk batezi mulokalize, batezi fanya vingine vya kufanya. C'est pourquoi tunapana tu hii nimero, hizi nimero zetu za kazi, njoo kwenye tujue namna katutezi msaidie. Mwatatuma yake anatuma na capture d'écran, tunasaidia mama, tunamuafishe, tunasema keno mtu fulani alishatuma yake, ilishafika. Itatusaidia sana. Tukua ni kitu kinaomba urgence, usinegleze ile kidogo yenyewe uko nayo. Hata ikuwe 1000 francs ukiituma itasaidia hata kuuza ma SMS, kujua namna gani ya kukoordone naye ama kumtumia maminite kwenye iko. Asante sana, Mungu awabariki sana, tusimupoteze na alikuwa ashaponyoka. Amjambo tena wapendwa wasikilizaji wa shene yetu. Tunawatakia asubuhi njema kwa Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Acha basi niwaombee Mwenyezi Mungu aendelee kuwaongoza kwa mchana ya siku ya leo, hata sisi sote pamoja, kwa sababu kwa kulala na kuamka ni upendo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi nawatakia wakongomani wote amani na salama mahali popote wakipatikana. Labda tu basi benye biko ngambo ya kwenye bankotanyi banabana, naendelea basi kuwatakia asubuhi njema. Labda si benye tukingali katikati yao, na si mtuombee Mungu atulinde, atuepushe nao na tupatie ushindi kwa nchi yetu ya Kongo. Labda tu yenye ningebaambia, hata tukue wakosefu wa namna gani, hatawezi hata siku moja kuuzisha nchi yetu. Labda tu njala, ukosefu tutaivumilia, lakini nchi yetu hatuwezi uzisha, kwa sababu tunauzisha tutabeba ile franga wapi tuende tuuze nchi fasi nyingine. Na kila mtu yoyote mwenye iko na mawazo kwa kusema kama bampe pesa ajiunge na bankotanyi, anadanganyika zaidi na anadanganyika. Kila mtu yoyote mwenye uko ndani ajue kama tukisema tutauzisha nchi tutahangaika sana. Bandugu yetu yenye bautu benye balikuliwa na nchi yao, naona jinsi habangi kuwa na bandugu yao wakongomani, hakuna kwenye wangiendaka, lakini kwa sababu baliona bandugu yao viko Kongo na njo baliingia. Na njo kwa maana mkongomani yote awe ndugu ya mtu awe mkongomani, tusiuzishe. Hakuna nafasi nyingine kwenye tutakimbilia, hatutapata neema ya kukimbilia fasi zingine. Ndio kwa maana tusiuzishe, tujipange. Kama ni ukosefu tuivumilie, wakati amani itakuwa inarudia kwa nchi yetu, hatutakosa chakula kabisa ya kukula, hatutakosa makazi, hatutakosa nyumba, hatutakosa magari. Kabla tu ngotanyi kingali nasimama tu, njoo wa mubaya. Ngotanyi iko na roho mubaya. Basi hatutasema mingi,
na wakati yenye tukingali mwa hii mji wa Goma na hawatupendi na wanatutafuta sana, hakuna kitu kenye tutasema. Wakati yenye tutafika na si hatuko tena mwa hii mwingine ya Goma kwenye wanamiliki, ndio tutaongeaka kabisa zaidi. Asante na watakia. Kuomba Mungu sana sababu alikubali kufa. Jua fanyisha kisa ya fanyisha matokeo wa mama wa baba. Hapa mji wa Goma kwenye tuko, batoto wengi wanabakia mayatima. Bangotanyi biko banafunga mtoto wa miaka 2 wa mwaka moya, biko banabafunga humu ndani ya prison centrale ya Munzenze. Batoto wengi balipoteza baba babo, batoto wengi walipoteza ba mama. Bangotanyi biko banafunga ba mama benye biko mamimba, na bo peke wanataka babazalishi. Wanafanya vibaya vya mingi venye hatuwezi sema wakati tukingali naishi nabo, na bonjo wanaendelea kutuongoza. Mungu awabariki. Mwenye atakuwa ni ile mchango. Kisha itakuwa ni msaada sana. Goma tutaenda na piganyisha, hatuko tena ndani ya mwingine yao ya Goma.